nakapangutana jud ko ba? Sa sige na ko pagpangita diri og sugbaan, wa jud ko'y makitan nga sugbaan. Nagdala pa naman unta ko karne. Tirada dira ba de? Wa lagi? Hoy! What's up mga pag-umangkon? Kaninyong Tita Bibang, and this is the Bibang Theory. Ingat guys, sa kalinan. Day 1 sa pag-travel dring Dapita. Hoy, asa ni? Mga pag-umangkon, no ba ni ninyo sa pagtuyok diri sa Siargao, kauban ang spicy, crunchy, delicious, Team Gasol, mga pony libor, ug sabay tang magdiskubre sa The Bibang Theory. Usahay maka-feel jud tag burnt out. Nya ang outlet pag-release sa stress kay laag. O nang taking breaks with loved ones is crucial for mental health and bonding. Hoy, English! Bitaw ha, ang pagkatawa makaboost sa ato ang mood. Laughing with friends releases endorphins, making you feel happier. Englishan lagi. Sa ka-stress nato bitaw, sharing with family lightens the load and reduces stress. Stronger connections sa ato ang pamilya or friends kung muhatag tag quality time sa ilaha, maka-strengthen relationships o maka-create pa jud og lasting memories. Study shows that social connection improves overall well-being and happiness. Look, study shows. Ka-English na ba? Oh my God, Kadesh! Comment down below mga pag-umangkon kung mo-agree ba mo. Break activity, dili lang na siya limited sa laag ha. Pwede po na ka mag-movie marathon, board game, dance party, or usa pa nang imuhang nasa nakuna dira. Unya kay, ana man si mama sa una, tuon-tuon daw miglaag, way pangayo ay o kwarta. Moto, ikadako na mo, sige na lang miglaag, wa gihapri kwarta. Sumoto no? Sa kalibutan nga puno ng kayog kagubot, nya, mag-record-record din ka sa imong sarili para mahilak. Hoy, kinsa to? Bitaoy, laughter with loved ones is the ultimate therapy. Nya, kay paen na ang The Bibang Theory vlog journey, gusto lang na ko hatagan og moment to thank each and everyone for joining. Labi na sa among heart test nga gitry jud ta na mo uban sa Siargao nya kay nakatulong man siya guys, oy. Di kasagang si Andy, si Habibi. Masking pa jud si Nadine, among pinakagwapa na muse sa Davao. MM Vibes. Remember, this Tita Bibang channel is not just about me. It's about sa atong journey in life. A community of awesome individuals passionate about being a bistak. O kung na-enjoy mo in today's video, don't forget to hit the like button and subscribe to stay tuned for more exciting videos. Until next time, stay positive, stay awesome, and remember, breaks equals laughter equals happiness. Kita-kits na pud tapuhon sa atong next video. Bye ka, oy!